Yung tayo shoutout kinda trupa. Tanong sa ulo. Ay, sorry, wala na yan. Wala na. Thank you po. Thank you. May sticker na ako mo. Ayan o, tinapay sila ng palaman. Bumudi, follow may daw kay ko. I'm breaking. Smile! Wait lang po. Happy Valentine's po! Happy Valentine's! Happy Valentine's! Sana umabot dito sa likod. Mali na yung ano. Okay. Hoy, pare, papakarga yung ano ko. Pagkana ko, boss. Thank you. Pamirienda na kayo. Kung sino may birthday? Wala, Valentine lahat. Oh, Valentine's! Nagahit na ba lahat? May nakapila. Ay, lagay niyo sa akin sa kulihan. Para masabi yung ano, makita. Mami Steve. Ano na? Madam. Pa-video kasi. Okay po. Ako din. Ay, mali. Maganda naman natin madam kay Chani. Okay, Singgan! Kunin nyo na po yung palanggana nyo! Let's go! Ay, nag-print tayo! Thank you, sir. Thank you, sir. Nayane! Hello. Thank you po. Happy Valentine's. Salamat po. Thank you, sir. Salamat. Sige po. Kala ko late na. May blessing pa. Wala naman talaga mo. Tayo, yung mga palanggana nila. Thank you po. God bless. Thank you. Thank you. Sorry po. Sorry. God bless. Thank you po. Dapat yung senior season may dagdag pa. Bye-bye po. God bless. 35 lang ang sinabi ko, pero dumating 50. Hindi wow.
Bye-bye po. God bless. God bless. Thank you po. Thank you. Maganda. God bless.